A blackberry answer. That's a blackberry tree. I want that sucker out. Where? Right there where he's going. I don't see anything there. You don't see that bush? You like that tree? No, I hate that tree. También, pero ese no lo veo ahora. I don't know what that one is. Julie, that's un palo de esto. Yeah! Rip it out and put it right there. Just rip it the heck out. Cierra la puerta, cierra la puerta. Oh, el bush. No está tan fácil, ¿no? Man, that's strong. That's strong as heck. Mira que eso se ve, está ahí. Sí, ese palo, wow. Ese palo crece unas raíces largas, largas, largas. Que te le haga así, que te lo toque de... Que no compra el luego, ¿eh? Malver driver. ¿No? He sees the driver. Tiene que cogerlo con el blade para adelante. Oye, lo arrancó.